अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट लेसन, इसका मतलब है ये, और दीज एक से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज अ ग्लास, ये एक ग्लास है, और दीज आर ग्लासेस, ये बहुत से ग्लास है। ये एक किताब है, दिस इज अ बुक, और ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे, ये एक डिब्बा है, दिस इज अ बॉक्स, बॉक्स। और ज्यादा हो तो ये डिब्बे हैं, दीज आर बॉक्सेस। ये एक लड़का है, दिस इज अ बॉय। ये लड़की है, दीज आर बॉयज। ये एक लड़की है, दिस इज अ गर्ल। और क्या कहेंगे, दिस इज अ गर्ल। ये लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स। ये एक आदमी है, दिस इज अ मैन। ये आदमी है, दीज आर मेन्स, मेन। अब मैं सिर्फ इंग्लिश बोलूंगा, आपने समझना है और बताना है कि ये क्या है। दिस is a book. These are books. This is a door. These are doors. This is an apple. These are apples. This is a boy. These are boys. This is a box. These are boxes. This is a cup. These are cups. This is a chair. These are chairs. अब हम कुछ और लफ्ज सीखते हैं। इन लफ्जों से आपने दिस और these का इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। This is an apple. These are apples. This is a bag. These are bags. This is a mango. These are mangoes. This is a fan. These are fans. This is a jug. These are jugs. This is a hen. These are hens. This is a horse. These are horses.